नमस्कार बंधुगण, जय श्री जगन्नाथ। आज आलोचना करवा अवश्य पर जो मार्गदर्शिका आसी जुलाई 15 सुधा जो मागण पोशाक बंटन कथा आसी से विषय चिठी भी प्रकाश पाई और विभिन्न गणमाध्यम न्यूज पेपर मध्य प्रकाश पाई से विषय सविशेष आलोचना करवा कि भाव आपणकर जो समग्र शिक्षा अधिकार बा जिला प्रकल्प संयोजक तरफ चिठी ओडिशा विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण तरफ जो चिठी आसी से चिठी किभली भाव चलित वर्ष 2025-26 राज्य समस्त सरकारी और सरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालय गुड़िकर अध्ययनरत समस्त छात्र छात्री और अनुसूचित जाति और जनजाति विभाग अधीन जोटा कि TLW कथा कहुच्छे समस्त आपणकर विद्यालय गुड़िक छात्र छात्री प्रथम श्रेणी अष्टम श्रेणी पर्यंत जन पिछा 500 टंका लेखाएं मूल्य 2 हल पोशाक समग्र 2 हल लेखा पोशाक जोटा कि विद्यालय समग्र शिक्षा PM श्री गंगाधर मेहर शिक्षा मान वृद्धि योजना बंटन कर संपर्कित मार्गदर्शिका गाइडलाइन संलग्न कर तेणु आपण निश्चित वीडियो प्रथम शेष पर्यटन देखिए निजर मतामत देवे और सेयार करेंगे कारण प्राय पाखापाखि हजार हजार देखिए शिक्षक शिक्षित जो मैंने ICSM अतिरिक्त प्रधान शिक्षक दायित्व तुलाऊँ से निश्चित गुरुत्वपूर्ण एवं समस्त प्रधान शिक्षक शिक्षयित्री गुरुत्वपूर्ण जेहेतु अतिरिक्त भार संभालुवा प्रधान शिक्षक शिक्षयित्री टिके कौटी ना कौटी गाइडलाइन रे अवगत नथंती तो निश्चित गुरुत्वपूर्ण रही आप निश्चित देखिए ये देखूँ यार समस्त ब्लॉक शिक्षाधिकारी को एवं CRC मानक यार गोटे नकल बा चिठी जना दी जुलाई 15 तारीख सुधा 2025 जुलाई 15 सुधा पोशाक बंटन प्रक्रिया को सुनिश्चित करेंगे। आपने जानते प्रत्येक वर्ष भली ए वर्ष आप रिजोल्यूशन करेंगे जो 2 हल लेखा ड्रेस अच्छी बंटन करेंगे फोटो उठेबे ग्रुप शेयर करेंगे ये सब कथा आपने जानते तेणु गाइडलाइन जा समस्त जिला अधिकारी को शिक्षा अधिकारी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राज्य सरकार तरफ दिया तो सरकारी और सरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालय गुड़िकर प्रथम रु अष्टम श्रेणी पर्यंत अध्ययनरत समस्त छात्र छात्री और राज्य अनुसूचित जाति जनजाति विभाग अधीन थी समस्त विद्यालय गुड़िकर प्रथम रु अष्टम श्रेणी पर्यंत छात्र छात्री मानक मागणा पोशाक वितरण संबंध में मार्गदर्शिका जोटा कि राज्य सरकार निष्पत्ति अनुଯାयी चलित शिक्षा वर्ष जोटा कि 2025-26 आरंभ होती ग्रीष्म छुट्टी पर तेणु नियमित राज्य समस्त सरकारी और सरकार अनुदान प्राप्त विद्यालय गुड़िक जनक पिछा 500 टंका 2 हल लेखाएं करी विद्यालय पोशाक बंटन कर सरकारी विद्यालय छात्र क्षेत्र में समस्त छात्री अनुसूचित जातिर बालक अनुसूचित जातिर बालिका तथा BPL वर्गर जोटा कि बिप्लव प्रभाटी लाइन कथा कहुच्छे BPL वर्गर बालक बालिका समुदाय 500 टंका समग्र शिक्षा PM श्री प्रधानमंत्री विद्यालय क्षेत्र में योजना भरणा कर सरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालय मान समस्त छात्र छात्री APL वर्ग छात्र छात्री समुदाय 500 टंका लेखा राज्य सरकार गंगाधर मेहर शिक्षा मान वृद्धि योजना भरणा करेंगे। तेणु आपण मैंने जोटा कि आपंकर पोशाक रंग तार गुणवत्तार उपर विशेष ध्यान देवे और पोशाक बंटन समय सठिक भाव समस्त छात्र नाम श्रेणीवारी खातार लिपिबद्ध कर जोटा कि रेजिस्टर आप करेंगे गोटे रेजिस्टर मेंटेन करेंगे समस्त विद्यालय छात्र नाम श्रेणीवारी एवं पोशाक बंटन प्रक्रिया जुलाई 15 तारीख 2025 सुधा सुनिश्चित करेंगे। स्थानीय मान्यगण व्यक्ति जोटा कि शिक्षाविद विशिष्ट व्यक्ति समाजसेवी उपस्थित में पोशाक बंटन कर आप अंचल आप क्लस्टर बा विद्यालय जो स्थानीय मान्यगण व्यक्ति थे शिक्षाविद थे विशिष्ट व्यक्ति थे समाज सेवा जिन करेंगे आप फोटो उत्तोलन जो पोशाक बंटन करेंगे से अतिथि भाव आनी फोटो उत्तोलन करेंगे संपूर्ण विवरण रखिए। चलित वर्ष उपयुक्त प्रक्रिया चयन कर टेलरिंग यूनिट थी SHG तथा गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी MSC मानक पोशाक क्रय कराए विद्यालय मानक पोशाक बंटन कर कौन क्षेत्र में टेलरिंग यूनिट थी SHG तथा गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी MSC विद्यालय मानक पोशाक जोगान करने को राजी नुहति तेज से सब विद्यालय जिलापाल अनुमोदन क्रमे SMC पोशाक क्रय कर बांटी पारे। तेणु आप निश्चित भाव जोटा कि SMC मुख्य दायित्व अच्छी आलोचना करी सहित किभली भाव ड्रेस आने कौटू आने कौ टेलर भल दौर ग्रुप जो SHG ग्रुप कि देउची एवं
ତାହା ମଧ୍ୟ 27/6/2023 ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଚୟନ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ଠାରୁ ପୋଷାକ କ୍ରୟ କରି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବଣ୍ଟନ କରିବେ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁଟାକି SMC ଦ୍ୱାରା ପୋଷାକ ବଣ୍ଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିମ୍ନ ପ୍ରଦତ୍ତ ନିୟମାବଳୀ ପାଳନ କରାଯିବ। ଯେଉଁଟା 25,000 ଟଙ୍କା ବା ତାଠାରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟର ପୋଷାକ ରାଶି ଜମା ହୋଇଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟଗଣ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରକୁ ଯାଇ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମୂଲ୍ୟରେ ସଠିକ୍ ଗୁଣବତ୍ତା ବିଶିଷ୍ଟ ପୋଷାକ ବିକ୍ରୟ କରୁଥିବା ଓ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବାରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଯେଉଁଟାକି GST ରେଜିଷ୍ଟର ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସନ୍ଧାନ କରିବେ। ତେଣୁ ଏହି ପଏଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 9 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ 25,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ପୋଷାକ ରାଶି ଆସିଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ SMC ମେମ୍ବରଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିକି ଏବଂ 25,000 ଯେଉଁଠି ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ପୋଷାକ ରାଶି ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଖୋଲା ବଜାରକୁ ପୋଷାକ କିଣିବା ସକାଶେ 3 ଗୋଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବାକାର ପଞ୍ଜୀକୃତ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର GST ବା ଦୋକାନୀଙ୍କ ଠାରୁ 3ଟି କୋଟେସନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଅଧିବେଶନରେ ଉକ୍ତ କୋଟେସନ୍ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟର କୋଟେସନ୍କୁ ବୈଠକ କରିବେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ରେକର୍ଡ଼ ରହିବ ଖାତାରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ପାରିତ କରିବେ। ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ମାନର ପୋଷାକ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଉକ୍ତ ଦୋକାନୀ ଓ ବିତରକଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ରଖାଯିବ। ତେଣୁ ଏ ଗୁଡ଼ାଏ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ, ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣ ତରବରିଆ ଭାବେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। CRC ହେଉ ABO ଆପଣଙ୍କର BRCC ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ SMC କମିଟି ସହିତ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବୈଠକ ଡାକନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବେ ପୋଷାକ ବିତରଣ ହେବ, ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି କାହାକୁ ରଖିବେ, ମାନ୍ୟଗଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ କିଭଳି ଭାବେ ଆସିବେ ସେଇଦିନ ଏବଂ କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ, କେଉଁ ଟେଲରିଂ ବା କେଉଁ ଦୋକାନରୁ ଆଣିବେ, ଆପଣଙ୍କ GST ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ GST ବିଲ୍ କେମିତି କରିବେ, ଏ ସବୁ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ତରବରିଆ ଭାବେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏବେ ବର୍ଷକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଥରେ ଏଥର ଅଡ଼ିଟ୍ ହେଉଛି। ସେ ଅଡ଼ିଟ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ସହ ପୁରା ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବିଶେଷକୁ ଡାଟାକୁ ଖାତା ଯେଉଁ ଆପଣ ନୋଟସିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ନୋଟବୁକ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଅସେପାର ଯେଉଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅଛି ଜୁଲାଇ 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ମାଗଣା ପୋଷାକ ବଣ୍ଟନ କରିବେ। ଯେମିତି ପ୍ରାଥମିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଫ୍ରକ୍, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସାଲୱାର କମିଜ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଟେଲର ପାଖକୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଇଏ ବନ୍ଧୁଗଣ ଥିଲା ଆଜିର ଛୋଟିଆ ଆଲୋଚନା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିଜର ମତାମତ ଦେବେ, ସେୟାର କରିବେ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଶିକ୍ଷା, ଶିକ୍ଷକ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଚିଠିଟି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ। ଆଜିର ଏ ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମତାମତ ଜଣାଇବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।